Leo nimefurahi sana kuwa juu ya Pasaka, kwani Yesu sasa alikufa kwa msalabani na kufia kabila fulani. Alikufia sisi wote watu wetu. Kusherehekea siku ya Yesu ni kitu cha kupatia valeo na watu waone kama damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yetu sisi wote. Ni kitu cha raha sana na ni kitu cha furaha. Leo tulisema ni special Pasaka, na Paulo akasema kwa Wakorinto, na kama Kristo hakufufuka, je, tuna mahubiri ya kuleta? Kama Kristo hangelifufuka, hatuna imani kabisa. Lakini sababu alikufa na akafufuka, tunatangaza ushindi wake. Yeye aliyedharauliwa, Mungu akamupa jina ambalo linapita majina yote, ili kwa jina lake kila goti, kwa jina lake kila ulimi, Yesu ni Bwana. Haleluya! Na hapa Mungu alifanya ya ajabu. Yesu akajitofautisha na manabii wengine wote waliokufa, hata leo hawajafufuka, lakini yeye hayuko tena. Amen. Amen. Leo tuna mgeni pia kwa kipekee, na yeye alisema kama ninajua kwa jina la Yesu Kristo kila goti linakunjwa, kila ulimi ukiri Bwana ni Bwana. Ni Gouverneur Bahati
Erasto. Baba, mahali huko tu kwanza utasimama pale tu kwanza wakati tunashangilia kwa vigelegele. Samahani baba, kuna wengine hapa tu wanapenda wakuone kumbe ufike tu karibu hapa tu. Kwa vigelegele tukukaribishe baba. Asante sana. Asante sana. Karibu kwetu na Mungu akubariki tena baba. Amen. Mungali mtambua. Mungu atakupa jina ambalo linapita kwa jina lake kila ulimi ukiri Yesu ni Bwana. Haleluya. Kristo anakuja. Kristo anakuja. Kanisa la Bwana. Kristo anakuja. Kila mmoja wetu afanye njia zake. Maisha ambayo tunaishi hapa duniani maisha mafupi sana. Raha ya wakati mfupi. Kuna maisha ambayo Mungu ametuandalia. Kuna maisha ambayo haitakuwa na magonjwa. Maisha ambayo haitakuwa na njaa. Hii ndio maisha ambayo inatungoja. Na ni sababu ya kanisa. Ili tutayarishe kukutana na Kristo Yesu. Haleluya. Kunyanga. Kweli katika kanisa hakuna kabila. Katika kanisa hakuna kabila. Katika kanisa hakuna kabila. Yule ambaye ameleta ukabila kanisani anastahili kifo. Huyu alikuwa kwetu. Kabila moja ni kabila ya Yesu. Kabila moja ni kabila ya mbinguni. Hakuna kabila kanisani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes de la famille de Dieu. Maana sisi ni wa jamaa ya Mungu Nous sommes fils et filles de Dieu. na tuko wana wa Mungu. Ainsi la Bible déclare Na hapa Biblia yangu inaniambia dans Jean 1:12 katika Yohana sura 1 mstari wa 12, à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wale wote waliompokea, à ceux qui ont crié en son wale nom, wote walioamini jina il lake, a donné le pouvoir aliwapa uwezo de devenir enfants de Dieu. kufanyika wana wa Mungu. Écoutez que la Bible continue à dire, Tusikie na Biblia inaongeza lesquels ne sont nés ni du sang ni de wale la ambao chair. walizaliwa si kwa damu ama kwa nyama. Ile ya mwili mliache kule. Hapa ina roho. Roho ina kabila. Roho ni ya Yesu. Nous sommes de la famille de Dieu. Tuko wa jamaa ya Mungu, Et si nous sommes de sa famille, na kama tuko wa jamaa ya Mungu, un des privilèges d'appartenir à une famille, c'est recevoir l'héritage de cette famille. moja wa sababu ya kuwa katika jamaa ni kupokea urithi wa hii jamaa. C'est que nous avons droit à l'héritage de Dieu. Tuna haki ya urithi Parce que nous sommes de la famille maana de Dieu. tuko wa jamaa ya Mungu. Alléluia. Quatrième raison vite. Sababu la nne, Et avant-dernière raison, c'est pour nous donner de l'espérance de la résurrection. ili atupatie matumaini ya ufufuko. Si Jésus ne ressuscite pas, Kama Kristo afufuke, on n'allait jamais espérer aussi ressusciter. hatungekuwa na matumaini pia ya kufufuka. Lorsque nous apprenons que Christ est ressuscité, Wakati tunasikia kwamba Kristo amefufuka, cela nous donne aussi l'espérance de ressusciter un jour. hii inatupatia pia matumaini ya kufufuka siku moja. Alléluia. Amen. Je passe vite. Naenda haraka Dans la cinquième raison, katika sababu ya tano ce qui est très important. ambayo ni ya muhimu sana. Cinquième raison, le pourquoi de sa résurrection, Sababu gani Kristo amefufuka? c'est pour ouvrir le porte de la grâce Ili afungule mlango wa neema et nous établir dans la grâce. na tuweke katika neema. C'est pour nous ouvrir le porte de la Ili grâce. atufungulie milango ya neema, Au-delà d'ouvrir, baada ya kufungula nous établir dans la grâce. atuweke katika neema. Par sa résurrection, Kupitia ufufuko wake, la grâce est ouverte. neema imefunguliwa Tous les humains de kwa la terre, wanadamu wote, les hommes, wanaume, les femmes, wanawake. les portes sont ouvertes Milango imefunguliwa, de la grâce. milango ya La neema. grâce est ouverte. Neema iko wazi. Que tu sois vieux ou jeune, Kwa mzee ama kijana, tu as étudié, tu n'as pas étudié, umesoma ama hukusoma, tu parles français, tu ne parles ongea pas, Kifaransa ama uzungumze tu es Kifaransa, orphelin, tu ne parles uko pas, yatima ama hauko tu
Yesu. Asante Yesu. Asante. Unaweza kukaa na mara moja tutoe sadaka zetu tukifuata mara moja. Tunaeleza Zejoi, karibu kwa matangazo. Wapendwa katika Bwana, shalom. Hapa kanisani pamoja na waombaji kutoka mji wa Bukavu na Wakristo kutoka kanisa mbalimbali za hapa mjini Goma. Tunafahamu ya kwamba district ya shirika la namba 8 Sepak mjini Goma pia na delegation ecclesiastique ya jimbo la kanisa cha Mchembe. Siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 4, wamama wamealikwa mara tena kushiriki kwa ibada yao ya kawaida tangu saa 1:30 hadi saa 3:30. Atakayeongoza ni Mama Bernadette Luengo, na mada ya mjadala tutasema hivyo, mazoezi ya uzoefu wa kicheko cha Adamu. Tangazo kwa ajili ya wababa. Kamati ya wababa inakumbusha kwa wale ambao hawajaenda pia kutoka kwa. Asante sana. Haleluya. Haleluya. Leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha sana. Kwani leo hii kuona tunaishi ni juu Yesu alitukufia kwa msalabani. Tunashukuru Mungu. Mimi hapa ninasimama mbele zenu kuona niko hapa, kuona na kazi yenye ninafanya haiko nguvu zangu wala haiko nguvu za viongozi wangu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Mungu ndio mwenye anatuwezesha kufanya kazi yenye tunafanya. Lakini niko na kesho ya kupoze wa Kristo hapa. Kesho yenye ninataka wapoze. Yesu alikufaka, akakufa kwa msalaba. Saa Yesu alikufaka, alikufia kabila gani? Kwa kabila yenye Yesu alikufiaka. Sisi wote sirtu nchi yetu tunapashwa jua kama Yesu hakukufia kabila fulani, alikufia watu yote duniani. Na tukipendana sisi wote tutakuwa tumeheshimisha damu ya Yesu iliyomwagika. Lakini kama watu hawapendani, unaona mtu mukabila, unaona mtu anapita unamwona mukabila, wala kama taa iko ukabila. Sawa kisi pastor hapa alifundisha mzuri sana. Jalousie nayo ni kitu kibaya. Unaona mwenzako aliuza voiture, unasikia jalousie. Ulie useme Mungu shukuriwe juu uliinua mwenzangu. Juu kesho nikikutana naye na niko nanyeshewa atanipatia vile vyote. Kama watu wako na vifanya wanakuwa wako natumikia shetani. Wanakuwa wako natumikia shetani, hawakuwake wanaonore damu ya Yesu yenyewe. Tunaweza omba watu yote, tunaweza omba Wakristo wote wa nchi yetu tupendane, tuache ubaguzi wa ukabila. Hapa kuko mama, hakuna mtu mwenye alizaliwaka awe kama tazaliwa mkabila fulani. Kama tulizaliwaka ni Mungu ndiye alifanyaka. Lakini kama uko napiganisha mtu juu ya kabila yake, unawazaka uko na nguvu za mingi, uko na kupiganisha, lakini unakuwa uko napigana na Mungu. Wewe sasa uko na shigamba kabila fulani nimeipiga, nimefanya nini, unakuwa uko na pigana na Mungu. Kwani Mungu ndio mwenye aliachaka ule mtu anaishi. Ninawashukuru wa Kristo, ninawashukuru sana, ninaomba kupendana. Makanisa zote zikifundisha, nilifurahia sana mwenye alifundisha leo, alifundisha kupendana. Na alisema vitu ya ukabila hawezi tufikisha fasi. Tupendane, tujenge nchi yetu. Tupendane, mwenye iko na nguvu kidogo tumsaidie aende mbele. Tupendane,
sio wote tutie nguvu pamoja, tujenge mabarabara za kwetu, tujenge masomo za kwetu, ndio mapenzi yenye na Mungu ataona kama tunapenda nchi zetu. Niliona hapa kuko majengo, kuko vitu mbalimbali, nikauliza pasteri wako na jengo wapi? Nione kama na mimi naweza pana. Asante, nashukuru kwa leo nimekusanyika na nyinyi. Haiko mara kwanza na haiko mara mwisho, tutaendeleaka. Tunasema asante, ubarikiwe. Jumbe yenye ninawapatia kwanza, washereke mzuri, usalama iko fasi kwenye sisi tunadhibiti kuko usalama, tunawapatia, tunasema kwanza usalama huko, washerekee mzuri sana, njoo ya kwanza. Ya pili, ninawaelezea wakumbuke, waone siku ya leo, niwapatie fundisho ya kufundisha na watoto wenye wako kidogo, ufundishe wazazi, ufundishe na watu wenye wangali na nia mbaya ya ubaguzi wa ukabila, kuacha ubaguzi wa ukabila, kwani Yesu alitukufia sisi wote, hakuchagua kabila fulani. Kwa nini unataka watu waige mfano wa Yesu Kristo? Bwana alitenda vizuri. Asante. Asante.